ये आप चले इनका आपका तारुफ करवा दें। आयशा दानिया है, हमारे इंग्लिश बैच की स्टूडेंट हैं। बैच कौन से बैच की? 6। बैच 6 की। और जी माशाल्लाह कम उम्री में पढ़ने आई। अब तो मेरा ख्याल है जी। 13-14 हो गया है। कैसे आयशा? 14 के होने वाले। 14 हो गया, अल्लाह बरकत अता फरमाए। सो मेरा ख्याल है तब 11 थी। जी ठीक है। और हाफिजा कुरान है, बहुत अच्छी किरात करती हैं। और कनाडा में जो है ये अपने वालदैन के साथ रहती हैं। और इन लोगों से मेरी मुलाकात मक्का में हुई। और वो माशाल्लाह इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया वहाँ पर। इनकी दी हुई खुशबू मुझे नहीं भूली। मेरा ख्याल है 2 साल तो हो गए आयशा, ऐसे ही। ऑलमोस्ट। ओके, तो इन 2 सालों में वो खुशबू मेरे पास पड़ी रही, उसको इस्तेमाल भी किया मैंने। ऐसी बरकत थी उसमें, ख़त्म ही नहीं होती थी वो। ये भी बड़ी अजीब बात थी कि वो ख़त्म, और अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई, उसकी हल्की सी लेयर अभी भी बाकी है। वो खुशबू मुझे बहुत पसंद आई। फिर मैंने इन्हें इनसे नाम पूछा, जैसे भी नाम पता ना चल सका। फिर वो खुशबू इनको बताई मैंने। इनकी वालदा ने उसको तलाश किया और उनको इसको इंडिया में परचेज किया। फिर वो किसी के पास गई, फिर वो वहाँ से ना आ सकी। वो ना ला सके, उनकी मजबूरी थी। फिर हज के मौका पर जोया की कज़न, यानी उसके ताया की बेटी आ रही थी उसी सिटी से। सो उन्होंने हज के मौका पर वो फिर जोया के पास पहुंची। जोया के जरिए, उसकी कज़न के जरिए फिर वो हज के दिनों में हमें आकर मिली। और माशाल्लाह उन्होंने इतनी क्वांटिटी भेजी कि शायद ये 5 साल के लिए भी काफ़ी है। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। ठीक है, सूरह यूसुफ की आयत सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا
أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ماشاء اللہ، بارک صدق اللہ الله فیک العظيم. وتقبل اللہ. ماشاء اللہ. اوکے، تو ان کو حافظہ بنایا ہے ان کی والدہ نے. ماشاء اللہ، ان کی والدہ نے ان کو سبق سنے. اب میرا خیال ہے بیٹے بھی حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. دیکھیں کہ کسی جگہ میں رہنے سے تعلق نہیں ہوتا، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہیں. ان کے خاص طور پہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ سب بھی، آپ میں سے کچھ مائیں ہوں گی، کچھ بنیں گی، کچھ بن گئی ہیں، تو دیکھ لیں آپ کے بچوں کی دینی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن سیکھنا آپ کا، جو آپ عربی سیکھ رہی ہیں، ضائع نہیں ہونی چاہیے. اس کا فائدہ اٹھانا آپ نے.